हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी स्टडी होम यूट्यूब चैनल। तो पिला माने पूर्व वीडियो रे आमे तुमर जो फर्स्ट चैप्टर ग्रेड पास ग्लासेस विषयटी डिस्कशन करथिलु। तो ए वीडियो रे आमे तार क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करबा। तो देखो लेट अस डिस्कस आसो आमे आलोचना करबा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज ग्रैंडपा सर्चिंग फॉर? जेजेबापा कौन खोजुछंती? आंसर ग्रैंडपा इज सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट ग्लासेस। जेजेबापा तांकर हजिथिबा चश्मा खोजुछंती। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर ही कैन फाइंड देम? केउठारे चश्मा मिलिबार संभाव्यता रहिछि? आंसर he can find them inside his pockets, under his chair, near the window, or right on top of his head. चलो देखो कोठी कोठी चश्मा मिलबार संभावना रही। गोटे हला इनसाइड हिज पॉकेट तांकर पॉकेट भितरे, अंडर हिज चेयर तांकर चेयर तळे, नियर द विंडो झरका निकटरे, और राइट ऑन टॉप ऑफ हिज हेड तांकर ठीक मुंड ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट कैन नॉट ही डू विदाउट ग्लासेस? चश्मा बिना से कौन करि पारंती नाही? आंसर विदाउट हिज ग्लासेस he cannot read the newspaper, watch TV, or cut vegetables. चश्मा बिना से न्यूज़पेपर पढ़ी पारंती नहीं, टीवी देखि पारंती नहीं एवं पनीपरिबा काटी पारंती नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 where does grandpa find his glasses at last? शेषरे जेजेबापा केउठी चश्मा पाइले? आंसर he finds his glasses right on top of his head. से तांकर मुंड ऊपर चश्माटी पाइले। क्वेश्चन नंबर 5 what makes grandpa happy? ग्रैंडपा को कौन खुशी कराए? आंसर finding his only pair of glasses make grandpa happy. तांकर एक जोड़ा चश्मा मिलबार से खुशी। वर्तमान देखो क्वेश्चन नंबर 6 मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स एज टोल्ड बिलो। आमे कोन करबा एठी लिस्ट बनेबा, जिनिसर लिस्ट तैयारी करबा। को जिनिसर कोन कहिछि एज टोल्ड बिलो, तोरे जहा कहिछि तार लिस्ट आमे तैयारी करबा। देखो तोरे कोन कहिछि थिंग्स जनरली misplaced at your house। सही जिनसर लिस्ट टी तैयारी करबा जहा सब घरे हजि जाए हला। देन एठी कोन करबा एठी देखो कोन कहिछि who helps in finding these misplaced things। से जो हजि जाउथिबा जिनिस को खोजिबारे तुमको किए साहाय्य करे तारो लिस्ट एठी लिखिबो तारो ना। ताले एठी कोन करबो ना हजि जाउथिबा जिनिसर ना लिखिबो और एठी तुमको जे साहाय्य करूथिबो तारो ना लिखिबो। तो देखो मु लिखि देछि कीज चाबिकाठी किए खोजि दिए मदर, सेंती मोबाइल फोन खोजिले किए खोजि दियंती फादर, ग्लासेस चश्मा को माने खोजि दियंती ब्रदर नाले सिस्टर, सेंती बुक बुक किए खोजि दबो मदर। चलो हमें आगे बा एठी देखो बिट डबल आई व्हाट will you say to the person when she oblique he?
helps you to find your lost things। ତୁମେ ସେଇ ପାର୍ସନ ହେଲା ଲୋକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି, ହେଲ୍ପ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଖୋଜିଥିବା ଜିନିଷ ଖୋଜିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ ତାକୁ ତୁମେ କଣ କହିବ? ଆନ୍ସର thank you for helping। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2। Look at each picture and say where the glasses are। ଏହି ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଏବଂ କହିବ ଚଷମା କେଉଁଠି ଅଛି। ଦେଖ ପିକ୍ଚର 1, ଚଷମାଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ଟେବୁଲ ଉପରେ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ on the table, on the table। ତାପରେ ଦେଖ ପିକ୍ଚର 2, କୋଉଠି ଅଛି ଚଷମା? ଚେୟାର ତଳେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ under the chair, under the chair ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିକ୍ଚର 3, ଦେଖ ଗୋଟେ ପକେଟ ଭିତରେ ଅଛି ଚଷମା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସରଟି ହବ in the pocket, 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 in the pocket, pocket ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିକ୍ଚର ନମ୍ବର 4, ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ in front of the box, the box। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିକ୍ଚର 5, ଛୁଆର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସରଟି ହବ beside the girl, beside, BESIDE, beside the girl, GIRL। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିକ୍ଚର 6, ଏଠି କଣ ନା ଦୁଇଟା ବହି ଅଛି, ତା ମଝିରେ ଚଷମା। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ between the books, between the books ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି on the table, under the chair, in the pocket, in front of the box, beside the girl, between the book। ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖି ନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3। Your teacher will read aloud a few word pairs, listen carefully and circle the pairs in which the words sound different। ଏଠି ଦେଖ କିଛି word pairs ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଜୋରସେ ପଢିବ। ଯୋଉଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ସିର୍କିଲ କରିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସାଉଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। pear, pear, not, not, eight, here, her, dear, dear, dar, dear, fire, here, cold, cold, food, food, not, not। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। ଚलो ଆମେ ଆଗେଇବା। तो पिलामाने बाकी क्वेश्चन को हमें परवर्ती वीडियो डिस्कशन करबा। तो आज वीडियो को हम एठी रखिबा।